Good morning, teachers and students. Let's take our devotional time to listen the message of God. Amen. The message of God is taken from Philippians chapter 3, verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Keep moving forward, never give up. Maju terus, pantang mundur. In Mexican culture, there is one thing that is quite unique. In almost every Mexican home, we can always find a statue of a frog. Dalam budaya masyarakat Meksiko, ada satu hal yang cukup unik. Hampir di setiap rumah orang Meksiko, kita selalu dapat menemukan patung katak. Why frogs? Frogs are often considered discaring animals for some people. The frog is also not a symbol of might like the eagle of the lion. Mengapa katak? Katak sering dianggap binatang yang menjijikkan bagi sebagian orang. Katak juga bukanlah lambang keperkasaan seperti Raja Wali atau singa. At first glance, there is nothing special about frogs. Sepintas tidak ada yang istimewa dari katak. But did you know that there is one thing we should learn from the behavior of frogs? Tapi tahukah Anda bahwa ada satu hal yang patut kita pelajari dari perilaku katak? The frogs always jump forward. Katak selalu melompat maju. No frog ever jumps backwards. This frog philosophy is what we need to apply in our life as God's children. Tidak pernah ada katak yang melompat mundur. Filosofi katak inilah yang perlu kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. We must always move forward and never back down. Don't look back. Let alone stop at the past. Look to the future and direct our life to move forward. Kita harus selalu bergerak maju dan pantang mundur. Jangan menoleh apalagi berhenti pada masa lalu. Tataplah masa depan dan arahkan hidup kita untuk terus maju. Let us not be like the Israelites who repeatedly want to return to Egypt when God processed them in the desert. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang berulang kali ingin kembali ke Mesir ketika Tuhan memproses mereka di padang gurun. God had brought them forward, but they want to go back in time instead. Tetapi mereka malah ingin mundur ke masa lalu. In his letter to the church in Asia Minor, there is one word that the Apostle Paul used most often. The word is hope. Dalam surat-suratnya kepada jemaat di Asia Kecil, ada satu kata yang paling sering digunakan oleh Rasul Paulus. Kata itu adalah pengharapan. At that time, the early church experienced many challenges, suffering, and persecution. Pada masa itu, gereja mula-mula banyak mengalami tantangan, penderitaan, dan penganiayaan, especially in the church in Rome, which was under the reign of Emperor Nero, who was notorious for being cruel to Christians. Terlebih jemaat di kota Roma yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang terkenal kejam terhadap orang-orang Kristen. In such a situation, Paul delivered a message of hope for believers. Dalam situasi seperti itulah, Paulus menyampaikan berita tentang pengharapan bagi orang percaya. Hope keeps us looking to the future and moving forward. Pengharapan membuat kita terus menatap masa depan dan melangkah maju. Hope will also produce perseverance and make us individuals who can stand the test. Are you facing a tough life challenge?
Pengharapan juga membuahkan ketekunan dan menjadikan kita pribadi yang tahan uji. Apakah Anda sedang menghadapi tantangan hidup yang berat? God's word today reminds us again to keep moving forward, looking at the hopeful future that God has prepared. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk tetap maju, menatap masa depan penuh harapan yang telah dipersiapkan Tuhan. Stop living in the past. Start looking to the future, moving forward with hope in the Lord Jesus. Berhentilah hidup di masa lalu, mulailah menatap ke masa depan, bergerak maju dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Hope will direct you to move forward into the future. Pengharapan akan mengarahkan diri Anda untuk bergerak maju menuju masa depan. Let's pray. Father, our God in the heaven, we thank God because your plan for our future is so extraordinary. We want to strengthen our heart and faith to keep moving forward. Lead us, Lord, to take a sure step towards a future full of hope. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sebab rancangan Engkau bagi masa depan kami begitu luar biasa. Kami mau menguatkan hati dan iman kami untuk terus melangkah maju. Pimpin kami ya Tuhan untuk melangkah pasti menuju hari depan yang penuh harapan. We pray in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you for your listening today. Have a nice day and God bless you.